हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए हैं वापस से रोब्लॉक्स राइवल्स में। और आज हम लोग का गोल है कि हमें इन वेपन में जाके एक चीज़ खरीदनी है। उसको बोलते हैं हम रिवॉल्वर, जो कि जो कि 25 पीस की और मेरे पास सिर्फ 11 है। तो ऐसे वर्क करती है। अभी मैं ऐसे वर्क करती है ये। तो आज का मेरा गोल है कि इसको खोलने का। तो लेट्स डू इट। रेडी करो बेटा, रेडी। और अबे भाई कोई कर ही नहीं रहा वे। चलो ब्रो, चलो। तो अभी मैं करूँगा डॉग्स। हम लोग गए 178 लेवल का एक बंदा है। ब्रो गेट अ लाइफ, ब्रो गेट अ लाइफ। अबे ओके गाइस, मैं स्ट्रैटेजी समझ क्या है। अबे अब हेलो brother, are you serious? What was that like? हैं और ये अभी मुझे रैप्स मिले थे रिसेंटली, तो मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। पर ये वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं रिवर्स में, क्योंकि आई लाइक इट। ओके, हम लोग ने एक बंदे को डाउन कर दिया। वो वाला ये शिट ब्रो, गेट अ लाइफ। आर यू सीरियस? Are you serious right now? अब यहाँ गेम लैग कर रहा है। गाइस मेरा एक आर्मर टूट गया है हाथ का। शिट यार, ना ब्रो, ऐसा ट्राई हार्ड। मैंने बंदे का वो देख लिया, लोड आउट, और गया मैं। अबे भाग। बर्ड जल्दी, प्लीज ब्रो, प्लीज प्लीज प्लीज।
Why this is not fair? I interact. Hello, who are you? I am Neko. I am the head of Neko Laboratories. It's company where I conduct my research. And what kind of research, bro? Anything related to noise, ink, and sensei and co. I am working on public records. Stay tuned for more. Brother, कर रहा. Are you serious? मैं तेरे से रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा था और मैंने इतना बक दिया. Bro, what is happening? Guys, I'm Mgar. Okay, Mgar. Okay. गाइस आप देखिए इतना ज़्यादा लैग कर रहा था मेरा फोन. हाँ, ग्रेनेड में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा आ गया. क्या मुझे एक्सपीरियंस क्यों मिला? आए हैं अबे, दैट्स सो सिक. कैसे है बे? हेलो guys, is this a lag, guys? ये क्या गाइस? तेरे बिना. वेल गाइस, चलो एक और मैच स्टार्ट करते हैं. गाइस व्हाट द हेल, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा राइवल्स. तो गाइस मैं ज्वाइन हो जाना. देखो तो सोफे का कवर देखो. only one. वो करता है सारा दिन जी. नहीं, आप जिस तरह से बैठती है सोफा उस तरह से वैसे हो जाता है. आप सही करिए उसके 1v1. सही करो. मैच मेकिंग. ये क्या? 7 6 5 4 3 2 1. Let's go. I am so cooked. Look guys, यहाँ ग्रेनेड राशनगान की तरह लग रहा है. अरे हमारे बच्चे ऐसे मारे. राशनगान
Let's go. Let's go. Let's go. Sorry for the background. Music. Are you serious? ये भैया भाई ये हैं ये बंदा पीछे से कैसे आया? Let's go. Oh, let's go. Easy. Shit. Shit. गाय मुझे असॉल्ट राइफल ले लेनी चाहिए थी. Big mistake. Mistaking, guy. Mistaking. Mistaking. Is bro like stupid or what? I'm gonna load it. Mama, are you seeing right now? कई बनाते हैं लोग उसमें कुछ वीडियो करने लगते हैं. देखो कुछ कसम मारते हैं कुछ लोग बहुत तेज मारते हैं कुत्ते के. Shit guys. ये ना पीछे से आ रहा है. Very bro is. Hello sir, where you are? I got you. Hello. हाँ, इसका शर्ट देखा था मैंने. डरपोक, डर गया. You know what? Oh. Hello. This game is actually red. I get it. This is my side. Side is my side.
Let's go! Let's go! Boy! Let's go! Guys, intense माहौल. सबसे गंदे टाइम पे मैंने बो एंड एरो लिया है. रशिंगन पहले फेंकेंगे. Bro, die. Bro, it is so hard to aim with it. Let's go! Let's go! Let's go! Get cooked on! Let's go! Let's go! Let's go! Guys, मैं 90 लेवल का बंदा, मैंने एक 60 लेवल के बंदे को हरा दिया राइवल्स में. So easy!